Selanjutnya ada tari kui-kui dari TP Kui Habiah Ummu Aulia. Ini dia. Dari TP Kui Habiah Ummu Aulia lagi. Wah, laki-laki kakak Meme jarang jadi. Tadi kan perempuan, sekarang laki-laki. Betul. Senang-senang Tuhan kan dunia, aduh sayang. Lupakan Allah sungguhlah malang. Na'udzubillah. Alright, alright, alright. Melayang, badan terbujur di kurung batang. Di mana duniamu oh sayang. Alright, alright, alright. Dan kui 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 kita hijrah. Dan kui 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 ayo berubah. Dan kui 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 niat ibadah. Alright, alright, alright. Dan kui 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 ayo berubah. Dan kui 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 niat ibadah. Alright, alright, alright. Dan kui 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 kita hijrah. Dan kui 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 mantap melangkah. Dan kui 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 ucap bismillah. Alright, alright, alright. Tahu laki-lakinya yang kita kira ini nggak bisa joget-joget ternyata bisa juga. Iya, lucu aja lagi. Apalagi